धर्मलाभ नमो वरिंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयणं नमो वज्रेण नमो नदौदाणं यशवज्रं करसौपापनाथं मंगलादोजिमणं नमो वरिंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयणं नमो वज्रेण नमो नदौदाणं यशवज्रं करसौपापनाथं मंगलादोजिमणं नमो वरिंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयणं नमो वज्रेण नमो नदौदाणं यशवज्रं करसौपापनाथं मंगलादोजिमणं वज्रं पादं पादं दामि मनोकं कंठीधारी रोसे मनोदस घरो मारे दुटे जरा जंती उदम उदरिमंतो तुज्य प्रणाम बहुलो विनादरे तुज्य वादिनो गुदगच्चम वदमदिल दी चिंतामणि उपमाय भई वामि यविगेणं जीवाय रामनंदानं ओम नटट मैदानं भरगमन संसारं परमट्टमट्टगुणोनिधनं वन्दे ओम द्वदन्तरेण सामी बणादि रोग दुख दोगम कपतरणे जाये त्वदन्तरेण समुपदेव स्वाहा ओम अमरतरु कामदेव चिंतामणि कामकं माया त्रिपादना देवागणे तमेवदासत्तम ओम नवीन परम सय्यम माया वीरधरन नागिन्दम श्रीकामराजगरियं पारियन्नं नम स्वामी इय सन्तु मायस भक्ति परिणिपरेणेण तादेव जीवयं भवि भवि पाजन चंद भवि भवि पाजन चंद ओम नमो वाष्णदेवी चिंतामणि देवीं धनिनमणि पद्मादेवी दयते शांति तुष्टि महाबली विदायिनी ओम ह्रीं गिरिया वैताल सर्वादिव्याधिनाशिनी जया जिता के विजय के पराजिता दिशां पालैर्ग्रहैर्यक्षर विद्या देवनिमिता ओम अस्या उषा नमस्तुते तिरुनतदं चतुष्षष्टि तुरेन्द्रस्य भासं सत्यचामनैः श्रीशङ्खेश्वर मण्डल पार्श्वेन प्रातकल्पदुर्गल्पा चूरे दुष्टुर्वादं पूरे वाञ्छितं नाद ओम नमो श्रीशान्तिदेवाय सर्वार्षशान्तिकराय राम ह्रीं रों रः अस्या उषा मम सर्वविघ्नशान्तिं कुरु गुरु श्रीशङ्करस्य च मम तुष्टिं पुष्टिं कुरु गुरु स्वाहा ओम नमो श्रीशान्तिदेवाय सर्वार्षशान्तिकराय राम ह्रीं रों रः अस्या उषा मम सर्वविघ्नशान्तिं कुरु गुरु श्रीशङ्करस्य च मम तुष्टिं पुष्टिं कुरु गुरु स्वाहा ओम नमो श्रीशान्तिदेवाय सर्वार्षशान्तिकराय राम ह्रीं रों रः अस्या उषा मम सर्वविघ्नशान्तिं कुरु गुरु श्रीशङ्करस्य च मम तुष्टिं पुष्टिं कुरु गुरु स्वाहा दमो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तपो देवावीतं नम सदम निशयनो मंगलम भगवान मेरु मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्रादिगंध मंगलम सर्वारिष्टपणाचाय सर्वाभीष्टार्थायिने सर्वलभ्युनाराय गौतम स्वामी नमः सर्वाभीक्षितदातनं लब्धिनां विनायकं गणेशं गौतमयं नमामि नित्यायं त्रैलोक्यविजयं परमेश्वरविजयं सज्ञानविजयं इंद्राजविजयं यन्नाम दुःखं विद्धादिसिद्धिं स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं नहि सदा जलदम सदा सौरभ्यक्षमजार मनुष्यन वामी करिबंधु वारजात क्षेत्रुंजा समो तीरतनैरिकव समो नैदेव गौतम सनिका गुरुनि मणि मणिवन्दिहा सदा जलिर्मण्डनं वर्धेवानंद युगला धर्म निवारणो नमो युगादियेन्द वाणी भीमसामिनि श्रीदेव जगराय गणिमिनगा गदिस बाल सुरेंद्र सेव रक्कुंजनिमति गजरत्न समारूढ़ तपगच्छं सुरक्षक यक्षेन्द्र माणिमन्द्रयन्द्रदानेन्द्र सर्वदा सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं धर्मलाभ बक्षल्यं महासुदी एकम શંકેશ્વરથી પ્રવેશ કર્યો અને આજે ફાગણ સુધી એકમ છે અમે શંકેશ્વરથી વિહાર કરી રહ્યા છીએ શંકેશ્વરમાં 2 સમૂહ અષ્ટમનું આયોજન થયું અને ઘણી સુંદર આરાધનાઓ થઈ ઘણો જ આનંદ ઘણો જ ઉલ્લાસ અને ઘણી સ્થિતિ કહેવાય છે ભક્તિનો લાભ અમને મળ્યો છે હવે અમે અહીંથી ચાણસમાં પાટણ તરફ વિહાર કરી રહ્યા છીએ અને આગળ જે કહેવાય છે પુષ્ય નક્ષત્ર શ્રી યંત્રની આરાધના પાટણ મુકામ થશે અને ત્યાર પછી અમે જે કહેવાય છે ચારુપ તીર્થની યાત્રા કરીને ભીલડિયાજી તરફ જઈશું આમાં ચૈત્ર મહિનાની હોળી નવપતની હોળી અને વર્ષિદપના પારના બધું ભીલડી તીર્થમાં છે જ્યારે પણ જેવી અનુકૂળતા હોય બધા આ માર્ગ ઉપર અમે છીએ આ માર્ગ ઉપર લાભ લેતા રહેજો તમે બધા કુશળ હશો બધા આનંદમાં રહેજો અને શંકેશ્વર પાસના અમને તો ઘણા ફળ્યા છે ઘણા ઉપકારી છે અને ઘણા પ્રભાવશાળી છે બધા પણ શંકેશ્વર ભગવાનનો જાપ કરતા રહે ધર્મલાભ